yo Allah annitinɓe koɓe yewta en ɗo wondude e dañil immorde ka deftere Allah ka sunnane laaɗo sallllahu alayhi wa sallam iɗen toromo gal wallahu tabaraka wa taala rottude min alladina stamiuna qawla fayattabiuna ahsana. Wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Faddal Sayyid. Bismillahir Rahmanir Rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد إخواني وأخواتي في الله أحييكم تحية الإسلام تحية أهل الجنة في الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي باوان خطبة الحاجة بكاملها كمشي دمود ماندو في مودو ويدر محمد سامبا بكر جالو هاي نو ويلتنا لام يوغول جيجي نوردو دي ميوائري يودي تنجيجي كدي ألان دي وائري هاري يودي لا دندو كوي نيما جالو سبحانه وتعالى. haray hande ndero ɗen ñalande asewe ndeɗo nokkure ɓurde teddude nokkure ji Allah ɗi kawon leydi ɗo woni juulirde e o nokkure men ɗo ɗen saare Mourobiya e nde ɗo juulirde Guéle Street. haray inchallahu yewtere meɗen nden ko alda e junnugol koɗo yewtotoko ko amiru dawa holli kon haray ko fi juulugol e nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ko noddata e gaddugol ɗi mawduuji kono ɓe wiiri noon goɗɗum ɓe waɗi isara e goɗɗum no woodi e yimɓe bid'a ɓen jogiiɓe konnguɗi bonɗi e kuuɗe bonɗe e fee juulugol e nelaaɗo ɓe yiltooɓe innama kadi ɓaawɗen golle bonɗe fof ɓe inna kadi an a juulta e nelaaɗo. jooni noon ko ɗum waɗi no haandu ɗo findine ella ɗiɗaɓon ko waɗaamo laahada kon ko taskaa kon e juuɗe yimɓe sunna ɓen haray no wayi si ayɓe maɓɓe ɓen ko goonga woni haalde e maɓɓe. juulugol meeɗen nulaaɗo no fanɗi yimɓe ɓen ko watti hiile muɗum. haray noon min mi addana e felorde menen karamkoɓe wonɓe wolde ɓe jentante ɓe woola ɓe nunnane si tawi fanɗi wolugol fii mum haray fanɗete wattugol ile muɗum. haray noon miɗo toro en fof meɗe e wattu ile ɗum ɗo golle ɗe tawata Allah subhanahu wa taala hikkike e majje taw o yilti o watti malaika e makko ɓen ɗo o tammitiri en eɗen gomɗinɓe ɓen haray ɗen golle no haani ka wattana ile majje min e maɗa harɗa mari programme majje. sa mara haray gila ɗo ɗen mi torotoma mi toroɗanima ya heɓu programme e majje e sa e kala e sowna surtout nokkuli toɗɗaɗi ɗi nokkuli no toɗɗa e ko ɓe juulete mum noggu hara ko wajib noggu hara ko sunna mo akkada noggu hara ko mustahabba kono noon haray nokkelli no ɗuuɗi ɗiɓe duwa juulede e muɗum kamɓe nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam e nder dewe meɗen nde. haray ɓure muɗum ɗen yewten seeɗa si adden siikaaji ɗin kadi sellu ɗin e nelaaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam. ɓure juulgol e nelaaɗo yoni aywa ko Allah wi kon ɗo inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. allahu on e malaikaɓe makko ɓen hiɓe juulude e annabijo muhammadun sallllahu alayhi wa alihi wa sallam. onon kadi gomɗinɓe Allah onon gomɗinɓe ɓe o innaali julɓe o innaali gooto o inni gomɗinɓe ɓen gorko e debbo no naati ka gomɗinɓe ɗo onon gomɗinɓe Allah ɓen worɓe mon e rewɓe moɗon onon kadi o toriki en toraare yamirgo kanko Allah subhanahu wa taala yen juule oɗo sallu alayhi haray amru
min al amru min Allah subhanahu wa ta'ala yamirore immorde ka Allah yamirore nden karamokoɓe usulinaɓe ko ɓe inni alal aqalli yamirore no nde wayi wonno nde wayi ko nde arata ko ala nuddum ko nde jippiti o ko nde jippiti ko yiɗede nde hattata ko imma wajib ma ɗum muakkada ma ɗum yiɗede mustahabba ɗum wiyete nuddu haray kono jippata ko ele ɗum ɗo yamirore ɗum ɗo nde no yamirore ko sunna muakkada haray wona wonde ko e nokkeli ko ko wajib wano tayya on kadi e julde sa ndaari noon tayya on kadi e julde a ndaari ɓeygure maɗa nde ɓeygu ma rewɓe maɗa ɓe e ɓiɓɓe maɗa ɓe e hoore maɗa a taway no fanɗi e wattugol le ɗum ɗo ɗe tawa ara julɗe ɗe buyno boni par ce que waɗɓe ɓen ka madhabu hambaliya ko ɓe waɗi kon arkanu salate on no tawa toon ɗe rukkunu goo e nder rukkunuji ɗin 14 juulugol ene laaɗo ko tayya sakkitoro sallllahu alayhi wa alihi wa sallam iɗen ngal ɗo ɗen ɓural yoni en ɓural ko haa ɗo ɗen allah e malaikaɓe ɓen no juulde e makko onon gomniɓe ɓen kadi juule e makko si wi noon nelaaɗo on sallah sallam haray no ɓanginani en fusitiru noon ɗen kadi kono kala ko ɓen no yewti en ko honndu wiyete juulugol e nelaaɗo yimɓe ganda ɓen ɓe inni juulugol naaɗo woɓɓe inni ko yurmede allah nden e makko woɓɓe inni ko istigfar ka hella malaikaɓe ɓen kono kala mo kojo imamul boukhari no inni abou aliya kanko inni salatullahi ala nabiyihi wa sana'uhu alayhi fil mala'il a'la haray juulugol allah gole hoore annabajo makko on ko mantata kon annabajo makko on ka mbattu dow ka biro ala tonin ɗon biro ala dow makko ko on biro mawɗo ko allah subahana taala mantata kon o sigo giggol e martaba ko waɗani ko nabijo mouhammadou ko wonnaali hay gooto ko ɗum ɗon ɗen miɗen mantorde o manta ɗon e yeeso malayil ala o ko ɗum ɗon ɗe woni juulugol allah ngol e malaika e annabijo mouhammadou sallam juulugol malaika ngol kadi e juulugol enen luttuɓe ɓen fof meɗen hannde kadi kala ko lutti koye tagore nden ko landagol allah yo waɗanmo ɗum ɗon allah juuli e nelaaɗo ko o manti e makko enen kan noon juulugol men e nelaaɗo ko toragol allah yo mantu e makko yo waɗ ɗum ɗon e makko kono ɗo ɗen karamakojo kummalujo oɗo waɗi tarif o tawno no nani karamakojo imamul boukhari rahmatullahi ala alil hadis haray noon si e iwi ɗum nelaaɗon no mari ɓure ɗo haali hadiseje ɗuuɗuɗe no jeeya e majje ko ɓe maaki an anas bun malik radiallahu anhu qala rasulullahi sa sallam man salla alayya salatan wahida sallallahu alayhi asra salawatin wa hatta anhu asra khati'atin wa rafa'a lahu asra darajat kadhalika man salla alayya salatan wahida sallallahu alayhi asra kadhalika e hadise goo e maaki haray mo juuli e maɓɓe nde wootere allah on juulay e jom muɗum so juuli e nelaaɗo nde wootere allah juulay e maaɗa an juulɗo e nelaaɗo nde wootere laabiji sappo malaika kala ko tagi ko malaika ɓe fof juula e maɗa laabiji sappo hattata ɗon o windane moƴƴereji sappo hattata ɗon o ɓante martabaji sappo hattata ɗon nde o fukkane bakkatuji sappo julde wootere ɗiɗo ɗen ko hata 50 noneji ɓure hiɗi waɗa e julde wootere petti e juulugol e nelaaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam joni noon ɗum ɗo ɗen haray siko jon hakkille so taskike haray o wata accire ɗum ɗo ɗen laawomo ɗiɗo ɗen moƴƴireji noneji 50 e hunde wootere haray waccita ɗum ɗo ɗen laawomo allah subahana wa taala windane moƴƴi sappo o juula e ma laabi sappo o ɓantane martabaji sappo o fukka e ma bakkatuji sappo malaika ɓe juula e ma laabi sappo malaika ko tawi ko fof hayde ko nde wontere allah juuli e maɗa haray a heeɓi ɓural jaral nafere noon laabi sappo ɗum ɗo holli sino holli yiɗugol giggol ngol allah subahanahu wa taala yiɗigol nelaaɗo sa sallam e ngol mawɗo tawde ko waɗugol ma ɗum ɗo ɗe e goɗɗo o waɗanti ɗiɗo fof kanko allahu subahanahu wa taala ɗum noon aɗa andi kadi yewte ɗo on ko hadise selluɗo tu yewtirta miɗo mari hadi allah subahana taala mi yewta hadise o sella haray ko noon ardi kadi hadise abi talha oɗo kadi o fillike nelaaɗo sa sallam ko ɓe yiya weltore yeeso maɓɓe gonno jalbi ɓe maaka goɗɗo maaki ɓe e paɗa weltine o maaki ajal atani jibrilu anifan fa qala ya muhammad
من صلى عليك مرة كتب الله له تبارك وتعالى بها 10 حسنات ومحى عنه بها 10 سيئات ورفع له بها 10 درجات كذلك وصلى عليه الملائكة 10 مرات هاي كنفسه سيء حديث يقول أدل أورن كدي كهون ووتر دين آم جولي ما جول ده ووتر سلون ده الله جولي ما كلابي سبو ويندنا مو سبو مونتنا مو سبو بانتا مرتبا سبو ملائكة بن جولي ما كلابي سبو باو كان الله كدي جول ده ما لابي سبو هاجوني ودين نوني جابان دي جوجي وندي بره وندي مودو وند كو ولده konon ɓe haaliri hadisa ɓe wolata ko man nasiya salata alayya khata bihi tariqa aljanna hadis on ko hasan rawahu bayhaqi fil kubra hadis on ko martaba labaɗo martaba ɗiɗaɓo e martabaji hadisaji gollitirteɗe ceerno on o inni kala nelaɗo maki kala yejjituɗo juulugol e an haray o woopiri saabu ɗum ɗon laawol aljanna ngol sa woppi laawol aljanna musidɗo konto yata ka laawol yiite haray mo yejjiti juulugol e nelaaɗo haray o woopiri sabu ɗum ɗon laawol aljanna ngol kadalika malaika ɓen kadi yettinay ko allah juulata e yimɓe ɓen juulta ko e nelaaɗo qala rasulullah sallam inna lillahi malaika sayyahin fil ard yuballighuna min ummati salam sahih rawahu an-nasai sa inni assalamu alayka ya rasulallah allah no mari malaikaɓe ɓurtuɓe e haaju hunde ɓen ɗon mara haaju koɓe haylo e ardi noon kala ka goɗɗo juuli e nelaaɗo ɓe humpitima a salmini e nelaaɗo yettinoya e maɓɓe salminago e julde ma nden e maɓɓe sallllahu alayhi wa alihi wa sallam kadalika abi hurata wi la tajalu buyutakum quburan wala tajalu qabri idan wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haythu kuntum ɗoɗen ɓe inni taw waɗu cuuɗi mon ɗin kaburuji ɗi juuletake e muɗum taw waɗu kadi kaburan on iidire tawa on juuli e an wo on juuli woso e arɗon ka kaburan o wonɗon juuli e an kala ka wonɗon juuli e an kala ka wonɗon e nokkure e hoore leydi ndin julɗeɗe mon ɗen yettinoytela ka wonɗo wo ka wonɗo julɗeɗe mon ɗen hewteɗa hasanu rawahu abu daoud kadalika ni ɓe maki ma min ahadin yusallimu alayya illa radda llahu alayya ruhi hatta arudda alayhi salam bal sa wi assalamu alayka ya rasulallah assalamu ala nabi allah ruttay ruhu nelaɗon e maɓɓe ɓe haa ɓe rutta salminagon e maɗa ɗum ɗo ɗen ko ɗuɗɗinɗa o juurugol e maɓɓe salmina e maɓɓe haray ɗum ɗo ɗen ko rutteteɗum e maɓɓe kadalika ko ɓeɗe hon to waɗete ubayi landike ɓe oyni nelaɗo miɗo yiɗi juurugol e ma buy ko joli mi watta ɓe ma kiyel ko falɗa o oyni mi waɗu pecce 4 naafiloji ɗin tataɓum ko mi waɗane ko lutti ko waɗa piiji goo e maki no moƴƴi sa ɓeydi noon no ɓuuri moƴƴude o wiyomi waɗu pecce ɗiɗi awa feccere naafiloji fof ko watta ko hara feccere nen ko juurugol e ma tun ɓe maki no moƴƴi sa ɓeydi ko ɗum ɓuuri moƴƴude oyni nela yo waɗa pecce 4 ɗen tatije ɗen fof juurugol e ma gotum ko waɗa naafiloji ɗiya oyni no moƴƴi sa ɓeydi ko ɗum ɓuuri moƴƴude oyni yomi waɗu dendagal naafiloji an awa juurugol e ma ɓe maaki ɗon kadi a fantinaki goye haray ɗon kadi a yaafete bakkatuji maɗin allah heƴe kadi kala haajuji maɗin tawi num ma pereji ɗi mappiɗaɗin foppo kono ɗi huntorama porɗa sa ɗuɗɗini ɗeɗo golle juulugol e nda sallam haaji ɗin huntoto bakkatuji ɗi yaafete kono hande kadi mecce ɓuuri ɗeɗo haray ala mecce ɓuuri ɗeɗo joni noon ɗum ɗo ko arno ɗe ɓuure ɗo fof ko ɗe ari kon yimɓe majjere ɓe yimɓe bidaɓen sifa ɗe ɓuure ɓe yeeyde tun ɓe hocco innete ko nan tun pour wooca haako hara watenowo jemma ɗum ɗo e ɓuure mum ɗen ɗo fof sahabaɓe jomiraɓe haqqillaji ɓen kamɓe ɓayreɗe ayaji jippike ɗe hadiseji jippike par ce que aya qur'an e hadise ne laaɗo ko jippiɗi ɗiɗi ɗiɗo ko alwahayeyn ko wahayuji ɗiɗi ɗi innete ko lannitoɗa ko hadise on no selli si selli hadise e nelaaɗo haray ko o wahayu wona alqur'an woni wahayu no ɗiɗo wahayuji ɗiɗi ɓayɗi ari ɓure ɗen hawtiri ni e ha feƴƴiti sahabaɓe nelaaɗo ɓen ɓe jeeɗiɗo ɓe landi nelaaɗo e jondeji sertuɗi jeeɗiɗi ko honno ɓe juulirta e nelaaɗo ɓeɗo no mari haqqille fa jasahumullahu hayran anna wa anil muslimin yo allah yoɓɓe ko moƴƴe meɗen sinano fi sabu ɓe dina kan hewtano en ko selluka
kamɓe ɓe ala tun e nande ɓe waɗa ɓay ɗum ɗon wayɓe difficulté woɓɓe ma ɓeyna enene laaɗo men nani men andi min yetama ɓuuri juulugol e maa ko ene ko honno min juulirta e ma ɗum ɗon ha landade ka ɗum ɗon ha landade ko landal ɓurgal hittude ɓe landi ɗo ɗen ɗum ɗo ɗen itta en e jiɓa e salatuji ñolɗi ɗin foppu majji anden ko ɗi ñoli kon ɓeyden andude ñolugol majji on hibbo en ɗi ka pubel ka ñooge ɗen hibbete toon jogitoɗen ɗiɗo ɗen e jeeɗɗi selluɗi ceernojo wallifi o ndeɗo deftere joguiɗe wonde fiwolde fimum ɗo ndeni aljamiul kamil fil hadis sahih shamil mooɓe ndin ɓe timminde kala hadise selluɗo e neraɗo sallah sallam goɗɗo wallifaki deftere aditade musifa mayre fa jasahullahu khairan ko usaji docteur abi ahmad abdoulahi al azami o wiyete almaruf biddiyai jannuɗo ka suudu nelaɗo julirde maɓɓe ha o maayi ko ɗon o wallifinde e nder duuɓi noogay deftere sifa mayre yaltaali ko yimɓe ɗuɗɗinta ko wóolugol jogiti alkitabu wa sunna karmo koɓe goo innimo taalibaɓe goo kono andi taalibaɓe no woodi hara ko ɗaɓɓoɓe gandal kono hara ko place karmo koɓe kummaluɓe ɓeyni ene oustage docteur ko oustage docteur oustagul coursi wona de ko inte kon oustage min ema na komi jamma kon oustage min oustage moustapha ɗo na ɗum de ko yangani ɗum ɗo jooɗi e jullere ha woni oustage oɗoɗen ɓe landimo ko honto min heɓoyta deftere meɗen andi qur'an on si wiyama kala no andi qur'an meɗen joom fatiha bi rabbinnas nde fof a heɓayde kala no marde kadi ko honto min tawata sunna on fo makko ɓay wallifiɓe ko selli ko ƴettani allah haadi watta sona ko selli hiɓe girtani hoore maɓɓe ɓe waɗal ko selli ko fof imamul boukhari imam muslim wallifiɓe luttuɓen fof kadi hiɓe girtani hoore maɓɓe ko sellino toon ɗen ko ñawino toon ɗen ɓe waɗiri laaɓal reedu ɓe mooɓi fof ko gasto mooɓaade ko ɓe acciri en yen jittu yo yimɓe ɓe jittu ko ɗeeɗa ɗiɗi tun ɓe ƴettani allah ahadi kamɓe ɗiɗo boukhari e muslim rahimahumallahu taala ɓe watta to sona ko selli ɓe hunni aadi ndin kadi kala ko ɓe artu ɓen fof ƴewti tawi ko goonga maɓɓe gooto heɓaali yiwugol ɗe heɓaali sellitinagol ɓeeɗo kañum ɓe inni kamɓe kadi ɓayi ɗum ɗo wi coro e ɓernde maɓɓe nde e nowru maɓɓe ndun landotoɓe ɗum ɓen ɗuuɗi ko honto min heɓata sunna on fof ɓe heeɓi fikra yoɓe walli fo deftere wootere moftude dendagal hadiseje nelaaɗo ɗen wootere ɓe wayni ɓe randi kollel ko ɓe gollayno ko fof jannugol ɗe waajagol ɗe yawgol émission ji national international ɓe randi foppo ko neɗɗo indi e joni ka na hay arabujo ka julde nelaaɗo ɓe janni gurda maɓɓe ɗan fof kono ɓe randi gollel ɗin fof ɓe naati ka makkabaji e ɗi alaji no woodirno e gandal ko ɓe mari allah okkori ɓe ko ɓe wallifi deftere nde ɓe ɓuti duuɓi noogay ɓe wallifaade nde yalti mo jalladu 12 wondude sarhu tawa heɓe cippiri hadis on holluma ko honno o selliri siko a yurdotoɗo gandal fi hadis hara laaɓante pos wa fajiri si feeri nangue fuɗi hara jiɓotako ɓe yiltoyi tawi nde ɗuuɗi ɓayde woni mo jalladu 12 goɗɗo hooltako ha fellita ɓeyni kadi ɓe suutayde ɓe saatayde ɓe suutande ɓe saatande ɓe suutande ɓe saatinde ɓe hasfi sanaduji ɗin ɓe saatinde ɓe suutinde ɓe wattinde mo jalladu 6 gaynugol maɓɓe ɗum ɗon ɗen juutidali tawi a joom maɓɓe araniɓe ɓe faati ɓe surra madinatu munawwara ka berɗe baqiya ñande arafa no jeeya ñalande nden ñande arafa madinatu munawwara ɗo ɓe hajjade hitande tawi nawnade ari e maɓɓe ebola ko wonno ko corona wonno kamen ɗo enen hitande yahano hajjuɗiɗa mum nden oɗon hitande ɓe maayi rahmatullahi aleyh haɗa ko ndeni deftere nan ɗo ɓe nanɗo aljamiul kamil fil hadis sahih shamil wadde woldade mayre on kala faalaɗo goonga ɗaɓɓito goonga yo ɗaɓɓunde ko dala temedere nde yeeyete haray ɗaɓɓowo goonga e faalaɗo goonga ɗaɓɓunde sa heɓtata ko janngolde no gasa goɗɗo ko janngade a heɓa e baraji ɗi ɓay buy sooda qur'anuji sakko awa soodade kadi sakkoɗa ɓay no buyno waɗi qur'anu ka suudu mum ko nawdira soodude ɗo an kadi hadiseje no raɗɗen ko nawdira juutuɗon min naali ɓurɗo juutɗon mujalladu 12 ɗon mujalladu 12 ɗon mujalladu 6 fof ko prix goto yeeyete kono sa heeɓi feere soodugol ne ɗiɗno waɗaka suudu ma waɗu
saybata feere soodu mulakhason suutan nden sawi feere janngugol nde janngu aye ton hadise ɗe sikkatana hadise kala tagonoma hara awata yidde ɗo ko hadis ta ko hadis selluɗo a tawa hadise ora tacci ɗum ɗa gollira ɓe yettoma ko ñooge haw ko ñooge sella a ngalɗe kadi haray kono ɗo mi wasiyato musidɓe am ɓen ɓawa mi wasiyat ɗum hoore an haray deftere nde nde wooda inchallahu ɗiɗo noon sihaji jeeɗiɗi ɗo en naɓude sihaji ɗin ka ɗi winda ɗon e sanadu majji on min mi laɓanama ɗi woni ka hoore fi on anndu innamal ilmu bi taallum on tigi janggawde hara no gasa mi wi capanɗe jeegoo duuɓol simi humpiti fi deftere nden mi soodanade janggaɗa ko ɓen soodi nde yettilan fima e ɓayam nde yaha makka say kala hajji umra si waɗi piiji mi soodi nde mi addi nde nde waɗi dajje e nder leydi ndi moƴƴa minen lagine nde wanno dajja molnaɗo sonko e jani wanno ɓayno nder ton ɗen janngol kaafi ñande juma sella mi ari mi lawƴi ɗum ko kooloma mi lawƴi ɓay mi henndi kene taw mi woloy ɗum kooloma gere alasana so immi ka public ɗon o immi o waɗa radde min min na sonko na gere min ko inde deftere nde mi woli soodende ko yeeso tullabul ilmi on wolde ko janngoɓe mun wolande ɗaɓɓe deftere nden janngo yiyano hoore mum on say ko yahata peere noogay mi adduno nden hitande artude ɗon alah souleymana madina ɓe addunoɗe ko ɗuuɗi noon kadi haa ɓe noddilan ɓe en simi heɓalde ɓe yewɓe walla mi heɓande min ɗi mi heɓude somi woli fima en haray deftere nden ko deftere moƴƴere kono noon fewde o jamanu men ɗo yimɓe ɓen fayda haajaka ko selli no wannare buyanda waler ko selli ɗum leli sa tañƴini sa ndaari cellal a anday waler ko selli cellal neɗɗo sino selli o ñaamay kala ko hendi o waalo nde o faala o immo nde o faala o yaka o faala ha ɗum ɗo ko nemani joni noon ko selli e ko nawni nawnɗo kadi sa yi nawnɗo kadi angal mbawdi mum ndi a taway ko nawnɗo wata hay e hunde a ƴetti hadiseje ñolɗe a gollitiri sifa ɓe gayi gangulanji no woodi ɓe wallifike joni koni sahih boukhari koni sahih muslim koni masnadu imam ahmad koni sunanuji ɗi nayyi koni dendagal wallifande foppo o suuti deftere fo waɗi nokku gotu anana inde deftere wallifande deftere hadise tawa sikkatano hay ko deftere hadise ma imamuji hadis ta sikkata ko imamuji hadis ta ko imamuɓe mu tarafuna ɓen irta ɓen tun kadi o ƴettani haray siika ala noon e majji wiɗen ko siika jeɗɗi sahabajo jon hadise on ko kabun ujra o wiyete o wi nelaɗo ko honno men juulirta e ma nelaɗo fof ɓe jaborto anda ko siika landugal o wi quulu wiye siika ala noon allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallayta ala ali ibrahima innaka hamidun majid اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد متفق عليه بمعنى بخاري مسلم على كوجو صحابه غوت سيغا ديدا بون e majji sahabajo hadis on ko abi humaydi sa'idi radiyallahu anhu oɗo kadi o landi sem landal ngal nelaɗo maaki ɓuulu wiye ɓay ko landotoɗo goto hakkude jama o landade ɓuulu wiye ɓe hokki fof kamɓe ɓuulu wiye allahumma salli ala muhammadin wa azwajihi wa dhurriyatihi kama sallayta ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin wa azwajihi wa dhurriyatihi kama barakta ala ali ibrahima innaka hamidun majid muttafaqun alayhi aydan wona o feƴƴironara noon oɗo kay ko noon wayi ko bouhari e muslim e juuɗe sahabajo goto oɗo abi humayde asaidi sikatata bon sahabiɗo hadise ko abi saidin al khudri radiallahu anhu oɗon kadi ko nafsu say ko honno men juulitama o inna ɓuulu wiye allahumma salli ala muhammadin abdika wa rasulika kama sallayta ala ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallayta ala ibrahima wa ali ibrahim sahihu rawahu al-bukhari oɗo no selli ko imam al-bukhari weddori mo ka sellunde maɓɓe kamɓe tu weddori oɗo sikana bon sahabil hadis ko abi masud al-ansari radiyallahu anhu abi masud sahabajo wiyete o landiɓe jaabi maki ɓuulu wiye allahumma salli ala muhammadi wa ala ali muhammad kama sallayta ala ibrahim wa barik ala muhammadi wa ala ali muhammad kama barakta ala ali ibrahima fil alamina innaka hamidun majid صحيح رواه الإمام مالك في موطئه ورواه مسلم أيضا
imam malik rahimahullah filli de oɗo hadise kam watta maɓɓe e imam muslim haray aye fil alamina no kelɗiɗi eɗi siha jeɗɗi siha oɗo ɗe nayaɓo e siha jeɗɗaɓo on mari fil alamina a tawani gonɗo ƴetta ɗo ɗen hadise e nder salatuji ɗiɗo fof ƴetta piitira kala kalima piitidira fof inna juulena laaɗo kamɓe no hay halfere wotere ɓeydi alama ila ɓe ittay ɓeynade no sellaɓe hiya alsana ɗum sika jabon ko weltiraade naatugol aljanna no wuuri hadise goto sappoɓe ɓen so inni sappoɓe hara ko yimɓe faamu so innama weltinaɓe aljanna ɓen sappo wona ɓentu weltina aljanna e juuɗe nelaɗo bal sahabaɓe nelaɗo ɓen fopp min kullu min ahlil janna ko wonti est ce que ko sahaba si tawi ko sahaba hara ko huwa min ahlil janna ɓayre andi naafigeɓe naaɓe sahaba naafigeɓe mayɗo naafiga luttemu naw sahaba ka ko yiɗo nelaɗo gomɗinimo ko ɗon nde wiyete sahabi o maydi kadi ɗum kadi ko porta moƴƴo ɓe wattuga tarifu sahabi ko yiɗɗo e nelaɗo e gurdam goto ɓe wuuride o gomɗini ɓe o wuuri e ɗum o maydi e ɗum noon kadi ko wiyete sahabi ɓeɗo a gollata ha hewtoɗa kolɓule maɓɓe nafiru haray oɗo nen sahabajo ko Talha ibn Ubaydillah wiyete goɗɗo e sappoɓe weltiniraɓe natugol aljanna ɓen e hadise goto ko oɗo hadise ɓuuri nandude wonɗon ko hissul muslim kono on ɗon no inna Bukhari e muslim kono sellanama Bukhari e muslim ko imamu Nasa'i fillima hiɓe uyti toon kalimaji tati ceerno on tawi kalimaji tati no uyti toon no sella kalima allahumma on ka tumbo allahumma on ko goto ɗiɗaɓo mo ittimo allahumma o laabiɗi ko aran waɗɗen ɗo alaji ɗin ɗiɗi ka ali ibrahima o ittidi oɗo ka jentemo قولوا بي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وآل ابراهيم انك حميد مجيد حسن رواه النسائي دي فوق او بuri jolde martaba kanji jeddino ida ko muttafaqun alay lutto di fop ko sahih martaba sahih o do woni hasan ko do buri jolde martaba majji di fo kono ko martaba goltirteɗo kono ɗiɗo ɗiɗi goltirte ko hasanun e sahih ɗa e hummuna ɗum noon hattojina siha jeɗɗaɓon hikkiɗo sakkitoron on ɓuri raɓɓirude e majji ɗi fof majji kanko ko baraka o fuɗɗode ko baraka o timmiri ko amuɗa o ko amuɗa hayso ko on ɗo waɗu on noon sahabil hadise ko Zeyd ibn Kharija taw wiyete sahabajo filliɗo hadise on on noon kankade o inni guulu wiye اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد صحيح رواه البزار كشف الاستار عفوا صحيح رواه الامام احمد في مسنده رواه امام احمد في مسنده جيتابو تسكترون كو امام الحديث بين الصحابه امام الحديث حق الصحابه ان ابي هريره وبور فوف الله دنا اول غير حجه o wolita kamɓe madina ɓen ko haadi ɓe ƴetta buy makka ɓen ko haadi ƴetta buy ɓe makka ɓen sokolini ɓe ɗaɓɓugol nguure ɓay ɓe ari makka madina ɓe hayki ko mari kon fof ɓe madina ɓen sokolini ɓe ne'ugol koɓe jogi kono ɓeydora kanko simo haare simo weela fof ɓaawne laaɗo o haɓɓayno hayre ka reedu makko heege fi o wawdarade o wondayno laaɗo o noddayno goɗɗo landon fi aywal fi hadi aywal hara mo ɓuri wonti andude aywal ngal hara ko miijo faale yo naɓormo ɓe ñaama o tis jaabi kema ko jaabotomo o ɓoɓalinto makko tundu koy ko jokka haaju makka kono o seedare nelaɗo gurne majji e ala rahmi ko sana saabi a hitande jeɗɗaɓe refergo naati islam ko ɗum ɓeynata na neɓugol galar mi hokkata poste ko golle ɗen oɗo Abi Hurayra radiallahu anhu kankano landi laaɗo konno juulite maɓɓe maki kuulu wiye allahumma salli ala muhammadi wa barik ala muhammadi wa ala al muhammad kama sallayta wa barakta ala ibrahima wa ali ibrahim fil alamina innaka hamidun majid sahihu rawahu albazar kasful astar sabu ɗum ɗo haray sihaji ɗi jeɗɗi ɗi timmi haray si tawi tan ono jonni aɗen e majjino ɗi windor noon ko nan ɗon konɗoɗen hino باب في ذكر شيخ صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال لقيني كعب بن اجره وصحابه جوني كعب بن اجره فقال الا اهدي لك هديه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا ولو تابعين كيجو
hawre o sahabajo inni mo accatami nelde neldari yoɗudi nelaɗo yaltiyami ñande goo faqulnami wi ya rasulallah qad alimna kayfa nusallimu aleyka min andi honno men salminirte ko wigol assalamu aleyka ya rasulallah kono ene fa kayfa nusalli aleyka honno men julirta e ma fa jazahu llahu hayran qala o wi'i nelaɗo o wi'i faqulu wi'e faqulu on fowmo naafi ko goto landi faqulu wi'e allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallayta ala ali ibrahima innaka hamidun majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ali ibrahima innaka hamidun majid muttafaqun alayhi ko ɗum wiwɗen bukhari e muslim sigat ɗiɗaɓo on wiwɗen sahabi hadise ko an abi humaydi sa'idi radiallahu anhu قالوا ɓe ya rasulallah kayfa nusalli alayka honno men juulirta e ma faqala o wi ɓuulu wi'e allahumma salli ala muhammad wa azwajihi wa dhurriyatihi kama sallayta ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa azwajihi wa dhurriyatihi kama barakta ala ali ibrahim innaka hamidun majid muttafaqun alayhi aidan hatta malik rawahu aidan fi muwattahi أنا حديث تتبون سيغر تتبون عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال وقلنا يا رسول الله هذا السلام عليك دندو قسلمنا ندو إمادا دني ويقول السلام عليك فكيف نصلي كن من جول التيمان بيال يميري قال قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم صحيح رواه البخاري في الدعوات شيخنا يا ابو عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه انه قال اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عباده نلا داري من يورو جونde فقال له بصير بن سعد او ويمو امرنا الله ان نصلي عليك يا رسول الله الله يمريم يوم جول امادا فكيف نصلي عليك انك هن من جول تايما epaɓe jaranama enne kono men jullita e ma qala wi fa sakata rasulullahi sa sallam nelaɗo allah ɓayɓe landama o suwal ɗo ɓe deƴƴi ha me yeeli hara o landanoki ɓe deƴƴi ɗumun ne juuɗe par ce que o landike hunde jande hande landede hato jinde fa sakata rasulullahi deƴƴi nelaɗo allah sallah sallam hatta tamannayna ha me yeeli ka ɓerɗe amen annahu lam yasalhu wonno hara o landanokimo summa qala refti ɓe maaki on say qulu wi'e allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallayta ala ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ali ibrahim fil alamina innaka hamidun majid wassalamu kama alimtu salminangol no andirɗon noon ɓoynugol assalamu aleyka ya rasulullah sahihu rawahu malik fi kasri salat haray kono wirɗen noon ko imam maliki filli oɗo nen ka mo wattaw maɓɓe deftere maɓɓe wotere ɓe walli fi mo wattaw fagat sira jooɓo an talha bun ubaydillah oɗo goɗɗo sappo weltinaɓe aljana ɓe wiɗen talha bun ubaydillah qala o wi qulnami wi ya rasulallah kayfa salatu aleyka konno juulugol e magol warrete قال ويقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد حسن رواه النسائي وإمام النسائي في الليل كورو نمبر باتونديرده يورنو كايس المسلم نبيير أنه كنا يدورين قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم oto no wonno kaysul muslim ko ala ibrahima wa ala ali ibrahim watta kadi allahumma ko tumboɗon ɗo o itti kanko allahumma o artiri wawon petto eni wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahima wa ali ibrahim ɗo kadi o itti ala o itti kalimaji tati e siha mo anduɗen to e hoore kadi tawi raawi on nagoto to ɗon ɗo inna kaysul muslim ko boukhari e muslim inchallah ko nasa'i oɗo ɗen siha jeegaɓo on wiɗen ko zayd bun kharija ton sahabil hadis qala wi sa'altu rasulallahi o yimi landike nelaɗo allah kayfa salatu alayka honno juulugol e ma ngol warrete
qala nelaɗo wi sallu juule wajtahidu hittinon du'e hittinon summa qulu refti wiyo ɗo ɗen ɓe faalayetano so a duyki haɗa faala duwama jaabo ya wattu juulgole maɓɓe juule hittinon duwoɗon hittinon on sawi fa qulu wiyon summa qulu refti wiyon allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ali ibrahima innaka hamidun majid sahihu rawahu ahmad oɗo ko ɗo hatti ko foppuni allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ali ibrahima innaka hamidun majid sahihu rawahu ahmad siga sakkitoro jeɗɗamo wiɗen ko abi hurairata on sahabil hadis an abi hurairata gara salu rasulallahi sa sallam abi hurairata wi ɓe landike nelaɗo allah o kayfa nusalli alayka honno min juulirta e ma qala nelaɗo maki qulu wiye allahumma salli ala muhammad wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallayta wa barakta ala ibrahima wa ali ibrahima fil alamina innaka hamidun majid wassalamu kama alimtum salminangon andirɗon noon assalamu aleyka ya rasulallah sahihu rawahu albazar kasful astar haray ko selluɗo hadis o no selli martaba makko ko imamul bazar filli hadis o koye deftere maɓɓe ɗen ko wiyete ko kasful astar haray ko ɗiɗo sihaji woni ko selli e nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ko juulirte e maɓɓe haray noon kala ko neɗɗo faala e moƴƴere harayno juulgol e nelaɗo ɗo ɗen ɓe maaki ma min muslimin yusalli alayya illa sallat alayhi lmalaika ma salla alayya ɓe maaki ɗo ala hay e gooto jaɓuɗo allah mono juula e an sona malaikaji allah ɗin fop warayno juulde e makko foddeymo juulde e an nayo juule e makko ma a juula e nelaɗo tunde ɓe juula e ma nde ɓe acci ko foddeɗa juulde e nelaɗo malaika fof no juulde e maɗa falyuqilla al abdu min zalika aw liyuksir jiyaɗo allah yo ɗuɗɗin ɗum ɗon ma yo fanɗi ko falɗa hoore ma o foddeɗa juulde e nelaɗo allah no juulde e maɗa haray julgol naaɗo saanga ɓe janta inde maɓɓe janta o annabi hurairata anna nabia sa sallam rakal mimbara ñande ko ɓe ƴeyi ko gangguɗal fa gaala ɓe maaki amina 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 laaɓi tati qila lahu yanamo ya rasulallahi ma kunta tasnau hada a wowa waɗirde ni de ƴawa ka mimbar escalier kala ammina a wowa waɗirde ni min faam ɓeydan min faam fa gaala niraɗo maaki qala li jibril wiilan jibril joni rahima anfu abdin adraka abawayhi aw ahaduhuma lam yudkhilhu ljanna qultu amin ko jibril arlan ɗo naane o wi'i hoyikinal neɗɗo tawɗo yumma mum e bemmum ma gooto e maɓɓe o tawda e maɓɓe ha tawi mo wawi to ande ɓe o ronki to ande ɓe ha ɗum ɗo wona sabu ko natira aljanna haray oɗo o hoyi o lutto e hoyende wi'u amin mi wi amin haɓay mi ala feere mi sustami ka karmo ko anni karmo ko maɓɓe woni jibril alayhi salam so are o inni tindiniɓe goɗɗum ko ɓe woola ɗiɗaɓum ɗum o wi kadi rakima an fo rajulin imri'in zukirtu indahu falam yusalli aleyk zukirta indahu falam yusalli aleyk haray ɗo kadi o inni hoyikinal neɗɗo tawɗo indema jantama yeeso makko o juulale maɗa ko noon kadi hoyikinal neɗɗo mo suuma e naati ha o yalti o yaafaka bonnereji makko ɗi haray ɗo koye raɓɓindinar jeeya sina ɗum haray on ti hawray e ɗum ɗo ko ɗum woni kala de inde maɓɓe janta no hani inde maɓɓe ɓe juule kadalika nabi hurairata qala rasulullah sallam rahima anfu rajulin zukirtu inda falam yusalli alayhi hadisa goto o fillita an husayn bun ali radiallahu anhuma bun abi talibin qala rasulullah sallam albakhilu alladi man zukirtu indahu falam yusalli alayhi hasanu rawahu tirmidhi wa ahmad wa nasai haray nelaɗo ɓe maki ɗo ko wiyete guddo ko woni guddo on tigi guddo ko neɗɗo mo mi janta inde mum o juulali e an ko ɗo woni guddo haray juulugol nelaɗo sanga noddinan ɗum ko yimɓeɓe yawiti e hino an abdullah ibn amr ibn las radiallahu an agal annahu sami annabiya yaqul ija samitumul muazzina faqulu misla ma yaqul so nani noddinoɗo noddina wiye sifa ko wiyata ko yimɓe sunna hoyni fewn ɗo ñammigol noddinowo noddinta accintine ko jokkuɗa boye men illa man asamahullahu summa sallu alayya refti juulom e an ɗum ɗo kadi mankanimɓe ɓe haysi ɓe waɗa du'a on kono yo noddinowo on gaynuɓe juula e nelaɗo buyno mari o katawɗo so refti juulon e an
باولون فإنه من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها أسرى ثم صلوا الله لي الوسيلة باولون نفون لندن دلان الله ودون مرتبة الجنة كارتي برد يود الجنة فردوس ويتي وسيلة ترى دون الله ترى دون لان الله باتكلا ندينادو يو الله توهركم من جي on quartier miɗo jortigoy ko quartier ɓurɗo yodde ka aljanna allah maranimo jiyaɗo ɓurɗo moƴƴude jiya e makko ɓen miɗo jorti ko min miɗo tañƴini kono ɓay neɗɗo taƴata kon kon ko allah miɗo tori kala julɗo so nani noddinandu yo yusufa ko noddinowo wiyata kon so gayni o juula e an so gayni o toranolam oɗoɗen place haray kon non kado on tefore ande dagani kemo fa innaha manjaratun fil janna haray oɗo wasila ko place ka aljanna la yanbaghi illa li abdin min ibadillah o wonanta sona jeyangel goto ɗe jeyaɓe allah ɓen wa arju an akuna ana huwa miɗo jortide tata fi on place ko min ko ɗum mi jorti tamƴini ka allah kono faman sala liyal wasila kala toraniɗo law wasila batte kala noddinaɗu hallat law safaa haray daganike mo tefore hande ñande dalngal sahihu rawahu muslim haray noon no ɗuuɗi tefojere ɗe ɗuuɗi ha wona tefore wotere nden tefore maɓɓe jande nden nden ɗo fof heɓayde hay abou jahali abou lahab heɓayde hay abou talib heɓayde tefore ara nder jande nde hay mayruɗo e kefera ko heɓayde ɓay ko allah ara acca ñaawa hakkude taggore nde ɗum no foppo heɓay ko noon tefore nde ɓurde yodde ɓurde faalede nde nelaɗo sa sallam e mari koɓe tefanta yimɓe ka darode hasbore yiite waɗanike ɓe yew ɓe fattanoɓe ɗon ɓe yilto ɓe mari tefore nde ɓe tefata ko aljanna place mo heɓuɗa on na on place ɗo faalɗa heɓude wondugol e mum ko ɓuri on ɗon ɗen e towde en naninde ɓe sahabaɓe e taabiɓe yimɓe moƴƴuɓe sago ma na e luttanande inde ɓe tun ka sago men hara ko ene ɓe hoddata ko aljanna firdaus kono le a haɓɓa tuuba a wawa mi wawa gollugo golle waɗa ɗe hodda e ɓe donc habboɗa sa yiɗi ko natte aljanna kon hara ko fattanede landanede ya eggine o place mo wonɗa nattana e place kamɓe won toon ɗe ɗum noon ko tefore ɓurde yoɗude julɗo duwa taƴƴinade e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kamɓe tun tefata nde ɗum kadi haray noddinandu wattanile mayru si noddinama ñembin ko noddinowo wiyata kon tamaman bi tamami si wona hayya ala salati hayya ala falah donc la hawla wala quwwata illa billah so gayni gaynugol makko noddinde so la ilaha illa wa la ilaha illa sa gayni ɗon noon juula ene laaɗo goto e ɗi sikaji ɗo adden ara noon ɓay sa hendike ko ya fofo ara noon ha o tabita allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ali ibrahima innaka hamidun majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ali ibrahima innaka hamidun majid oɗo e woni ara noon duumoɗa e oɗo re min ema ha wota lewru lebbiɗi tati kala ko watta hara ko ɗo tun ha anda ɗo fuɗi ndi e ƴiƴam ɗa jillodi ka ƴiƴa arana ka ɗiɗa ɓo haɗi jeɗɗiɗon ɗi heɓo sunna si ari piiji buy karma ko ɓen ko inni ko ɓuri moƴƴude ko sensidir ko waɗa ɗum ɗa wonde ɗum ɗa wonde naya waɗu gooto e acca luttuɗɗi fof anda moƴƴire din ko onno ɗi heɓorto sa en hu ɓe noddino hara ɓe noddi daren kono daroto darto ɗo Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم عليك وصلى الله عليه وسلم إنك حميد مجيد
مجيد اللهم بارك اللهم اللهم بارك ذات اللهم صلاة الجامعة ومدى صلاة الفجر جون ويترو جون وقت التلخيص أيوة nanti naseda joni ɗoɗe garay nokkure jeɗɗaɓere nden ka julten laaɗo no hani ka duwaw neɗɗo si duyke haray mo hani ka duwotoɗon o juula ene laaɗo so duwoto o juula ka arwande o juula ka sakkitorde fiye duwa on jaabo nelaɗo nani goɗɗo no duwo e julde o salmini o hucciti o juulale maɓɓe ɓe nulanimo ɓe noddimo ɓe wolanimo kanko e tana makko fof ɓe inni ja sallah ahadukum falyabda bi tamjidi rabbi والثناء عليه ثم يصلي على النبي ثم يدعو بعد بما شاء هذا ينتو يتو الله ومن تعالى يركو واي من تدمو سايني الحمد لله رب العالمين على من تيمو جولا ان لا شيخ غوت دي شيخ حاجي دو اون ساي سي دو دا كو فال ادوا دكو سينا دو هذا حاوجي هذا كدي جابا بو كرهان كون دوري تفتا وينغال لو نبا دعاء ما دون الله سبحانه وتعالى كذلك جلد غوسكي نسلي ان لا ابي امامه في لنا حديث السنه في الصلاه على الجنائز ان يكبر ثم يقرا بام القران ثم يصلي على النبي ثم يخلص الدعاء للميت هذا سنه جول غول فوري كزاوات تكبيره الاحرام ويا جانغ فاتحه ساوي تكبيره اليابون ويا جول ان لا شيخ غوت دي شيخ حاجي دو ساوي تتبون دوان امايدو e wurbe ben e may ben fo on se wadana ya ko salmina كذلك جول والنار فيك آخر قنوت سنة ودي قنوت وترير دي ما قنوت نوازل قنوت سبق عند سلا نون دين كولور بوانو قنوت بهدا فرابه بأجتي هاي كسل كون قنوت وترير دي نيند ونيند e قنوت سلاوي problem ودي ليدي ما سودي ke wadde leydi sifa dum haray dum non kadi ka قنوت don sa gayni قنوت on la du'a julde en laado si watta du'a ji watta wo e mudum كذلك هاي ناتو كا جولر ودو دعاء جولد نلار عندك والصلاه والسلام على رسول الله اللهم افتح لي ابواب رحمتك اعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم والسلطان القديم من الشيطان الرجيم ساوا دي ودو دعاء وذكري رود شيطان ان ارينا ما يندنغا نيالانغا وند دفتر رويتا ودو حديث كو شيطان ويكو haray non ko be wi ko ni gonga ko gaño seediti gonga ko gaño seediti kanko gaño on tigi innata hejama e ande ndanga nyallanga haray ko falde wadde do den tanbi fe jolgol laado gol nyande juma da dabbira ya duddin julgol ene la dum non den naya lim hadisi ardo wi ya jul sappo bimbi sappo kikire cerno no loyni mo de defter do oyno sella haray ko jule mabbe ko bira fere wo e 24 heures sur 24 heures nyande juma non dum don duddina julgol e mabbe dum non den wota alimu sinama duddin sa inni ko sapponi buy mao awa sa inni ko temedere awa ndo nyalle juma gilande ma nyande fajiri feere nyallal jumagal haki kide be maki nyallal jumagal bod moddide nyaldidi duddine julugol e jande juma nyande juma neddo ko yamira na jangol suratul kaf na jangol qur'an ko julugol laado buy nafa buy salmina nafa didi salmina nafa didi salmina ko neddo yamira nyande juma din non di don golleli yamira didi tata yimbe sunna ben kanno yebi e dum dode haray julgol laado do naadi do sikaj fo nanaado allahumma salli ala sayidina albani rahimahullahu ta'ala wanda tambe dum ko wuri o inni o innal nalaadna ko ho de de handi ko be ko mo handi kan fi hadiso kan laado wi ana sayyidu walad adam wala fakhra komi woni ko kala be daro namanti kono nayi o maqamu julgol do ko la daro foppo o laal dum koy maqamu go o wori dum do nayi ono ko do o tindini ko ngak o janni khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam yimbe fam selludo haray dum non ayna joni goddo ina joni adu fo gotum wasay kalimano sansa do den odo no woppodi du wona gotum be do jodi be dubi no gayno fofaade fi deftere wotere no yaltira an ya yettu no gollitira tawada inni ko wotuno da ko accirta dum fitu a woti dum ko faljere no haray as-sanadu min ad-din sanad ko e dina jeya hari sahaba ben kambe kala nami do jettay baybe foko be hoolaado kono bayru gassasina ukketo be in haddisuni man haddasakum yewte la hombo yewti on sa andi ko hoolaado a wodi men jettay sina hoolaado jettata ko wadi as-sanad min ad-din ibn sirina wi dum tabi yanko ben haray bayru be wada talkhis sera mi wata dara anglais imam wada talkhis sera haray mi haala wala do
bitoro marra ukhra wakkilo den e piiji ɗin imanu ɓeydoto uydoto kono zaman me on ɗo ɗe enen en mapike ko honno ɗi imanuji men honto ɗi woni ɗi woni ɗi ɓeydade honto ɗi woni geeje bumiɗo sutiɗo ɗen gila duuɓi capanɗe joni hay ko ran 2000 tun ko arden ɗo ɗen haray ɓe faloylan ɗo ɗen mi e woɓɓe moom ɗum neeɓi ka ene en haaɓiɗan gurdan juutuɗan min wonnoɓe naatoɓe sunna fewndo on say si en mayno on tuma en maydeno imanuji ka walla imanuji selluɗi mayden ɗen on tuma kono noon joni fewndo ha allahu akbar fewndo ko Allah andi joni imanuji ɗin ɗi jilli e kalis dollar e faranguine e euro imanuji ɗin joni ɗi mélange hande kadi wala e bara wala hakkude meɗen hari ko yimɓe sunna ɓe wonno musidal joni ko mamum e mamum timbo e timbo koyin e koyin mene yalla kamen to de mi anda onon gan gasa Allah e taal ɗum ga taw ta Allah ta hewtu subhanallah wallahi e yiltike ɗum noon aray no hulɓini ha walakum fi ibrahim uswatun hasana id qala li qawmi inna bura'u minkum mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada baynana wa baynakum al-adawatu wal baghdha abadan hayde tum on abadan non ko tawgo ina po ma wede abadan hayde tum hatta tu'minu billahi wahda ene ɓeyɓe bida ɗono ɗen pirde mum ɓe fof ɓe faami hande jaabe ajibu ɓe fof ɓe faami kono no nattien e maɓɓe tawi hande kay koye huwonde ene maɓɓe haɓɓitede haɓɓitode wuurde gore maɓɓe on andamo feri ferɗo makka e ari madina no harmi yo yiltito makka o maaya toon ɗen ko balɗe tati petto o yanana on andi yiltitago kawi toon no hulɓini si tawi ko boniwɗa e mum firtuɓe wiye saare heefera saare sirku ɓe dogide diina maɓɓe tan ɗon artugol ɗon ko balɗe tati yannaɗa fi hultugol haaji hoota sa an maayi to garay a mayi enan mbara enen no wonɓe yedde ɓerɗe men ɗen e ɓalli men ɗin fo yilten ka keeferaka ka bidia kayno ɗen toon ɓasen inni ko tawɗen koko keefera ko yimɓe ɓen famata kono inchallah en waɗe e yewtere fi muɗum darten ɗum si Allah on jaaɓi woni piiji tati mo heɓiɗi o heɓay lewñeedi gomɗinal ɗin tadi on hadise waɗimo en anditi ko wonnoɗe e muɗum ko e ko wonɗen kon fewno ɗo en anda ko wonno sunna siko e bidia siko kefera ko sehra ko bidia tum haray o yaafoto haala barmina e ɓernde kono wallahi Hasanul Basri ko inni goɗɗo landimo ene imam eɗen mari yimɓe ɓe yewta men ɓe hulɓina men ha ɓerda men faale fettude o inni on ceerno o inni wallahi nde goɗɗo yewtata on ha ɓerɗe mon faale fettude o hulɓina on haada ɗo yiite no ɓuri on moƴƴande yewta e ɗon fenana on weltina on maayon naatoyo yiite kana gonga wallahi ɗaydirgol men ngol moƴƴa na en ɗaydir laaɓidiran e reedu wota en sansu paamo fokkitunoɗen o haray yiltitoɗen arten ka iwɗen ɗen ɗon ɗen haray arten ka musidal sunna e tawhid arten ka weldirgol fi Allah yiɗidira fi Allah añidira fi Allah okkidira fi Allah wuddidira fi Allah fa bidalika yakmulu l iman wal waliyu imana ko neɗɗo e walliyankako makko ɗum ɗon timmita sabu mum ko ɗum waɗi en ala timmude ɓay en ala jogitade ɗum ɗon aya watta ne yiide mum kala yaw fela hoore mum wulla gonɗi ninse ka ɓernde muɗum sa weddude Allah subahana wa taala ɗa andi gonɗi ninse ka wonti weddi haray nde yitere ɗon nden e yiite jahannama curki mo jillodiroyta yo Allah artu ko en ɗum aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum sa'il muslimin